주님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리를 죄에서 구원해 주시고 하늘의 소망으로 살게 도와주심을 감사합니다. Damos gracias por salvarnos y por darnos la esperanza hacia el cielo. 오늘 주일을 맞아 또 우리 형제자매들 말씀 앞에 불러주시고 교제케 허락하심을 감사합니다. Este día nos llamaste a todos los hermanos en este lugar y también nos diste de tu palabra. Te damos muchas gracias. 우리의 마음은 활짝 열어주시고 또 말씀을 올바로 깨닫고 그 말씀 순종하는 주의 자녀들 되게 도와주옵소서. Ábranos el corazón y cada vez ayúdenos para que podamos ser tus hijos obedientes. 함께하지 못한 지체들 이곳에 어떠한 형편이 있든지 그들의 생도 마음도 친인도 해 주옵소서. Y a cualquier hermano que no estén en este lugar, ayúdelo y guíelo su corazón, su vida y toda su situación para que pueda estar junto a nosotros. 우리 중에 연약한 자, 병들이 있는 자, 또 여러 가지 어려움 있는 자 일일이 살피시고 주의 땅을 내어 채워주시고 병에서 건강을 회복시켜 주시고 이 마음을 회복시켜 주옵소서. A todos los que estén débiles o enfermos o en alguna situación difícil, ayúdelos, por favor, sánalos y recupéralos con tus manos poderosas. 오늘 필요한 말씀들 저희들에게 공유해 주시고 말씀의 삶과 내 능력이 되기를 Y llénenos con tus palabras y queremos que tu palabra esté en medio de nuestras vidas. 모든 교회 가운데 계획하는 모든 일들 우리가 앞서 회의하시고 저희들을 주의 말씀의 수명으로 주의 뜻을 이루는 자들 되게 Adelante todos los planes en que preparamos en la iglesia. 오늘 우리 시종도 신령께 자 Todo el tiempo confiamos en ti. 각 사람을 변화시켜 주시고 위로해 주시고 세임 주시고 거룩하게 새롭게 된 인도해 주옵소서. Ayúdenos, llénenos nuestro corazón y cada vez levántenos y denos nuevas fuerzas. 모든 것 주님께 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Todo te agradecemos y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. 성경 찾겠습니다. Vamos a buscar la Biblia. 시편 말씀입니다. Palabra de Salmos. 시편 8절로 15절입니다. Salmos capítulo 116, versículo 18 a 15. Dice, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto, hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mi presuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. 올해 그리스도인의 삶의 목적에 대해서 배우고 있습니다. En este año, cada vez estamos aprendiendo sobre el objetivo de los cristianos. 네 번째 시간이죠. Hoy es el cuarto día, ¿no? 구원받은 그리스도인들이 구원받고 나면 이제 하나님을 향한 계획과 목적을 갖게 됩니다. Una vez que recibimos la salvación, obtenemos ese objetivo y plan hacia Dios. 왜 사십니까? 물어본다면 이제 대답할 거죠. Si alguien les pregunta por qué viven, entonces ya tenemos palabras para responder, ¿no? 삶의 목적인 것, Tenemos el objetivo, el propósito de la vida. 방향을 También tenemos el camino. 왜 돈을 법니까? ¿Por qué ganamos dinero? 왜 가정생활? ¿Por qué vivimos en medio de la familia? 왜 공부를 하죠? ¿Por qué estudiamos? 왜 자녀들을 키울까요? ¿Por qué criamos a los hijos? 하나님의 영광을 위해서. Es para la gloria de Dios. 그래서 우리가 하나님의 뜻을 아는 것은 중요하죠. Por eso es muy importante conocer la voluntad de Dios, ¿no? 또 잠시 후면 하나님을 만날 시간들이 다가오고 있어요.
porque cada vez se está acercando el día en que vamos a ver al Señor. 우리가 살아왔던 모든 것들을 하나님께서 계산하시고 우리에게 또 영원한 상속으로 갚아주시는 말씀이었어요. Todo lo que hemos vivido, Dios está calculando y dijo que nos va a devolver cuando vayamos al cielo. 그래서 하나님이 뜻이 무엇인가 아는 것이 너무 중요합니다. Así que es muy importante conocer qué es la voluntad de Dios. 하나님의 뜻을 올바로 안다면 우리는 그 뜻을 이루고 순종하는 삶을 통해서 하나님의 뜻을 이루어 봅니다. Si conocemos correctamente sobre su voluntad, podemos vivir correctamente. 그리고 그리스도인들이 사는 목적은 정말 우리는 복을 주는 자들, Y, y la razón en que vivimos es para predicar este evangelio. 기쁨을 주는 자들, Somos quienes damos felicidad 평강을 주는 자들, y somos quienes damos paz, 우리에게 그 복을 하나님이 주셨기 때문에 그랬습니다. porque Dios nos dio esa bendición 그리고 많은 약속을 주셨죠. y nos dio muchas promesas. 그리고 그 약속을 우리의 삶 속을 통해서 이루시고 하십니다. Y cada vez quiere cumplir esas promesas por medio de nuestras vidas. 그래서 그리스도인들은 복의 근원, Entonces somos la origen de la fe, 너로 la 말미암아 bendición. 복의 근원이 될지라 말씀입니다. Porque Dios dijo que por medio de nosotros seremos el origen de la bendición. 아브라함에게 말씀한 것이 아니라 우리에게도 동일하게 말씀하십니다. No solamente dijo a Abraham, sino también nos dijo la misma palabra hacia nosotros. 그래서 아브라함 통해서 하나님의 약속 다 이루셨어요. Por medio de Abraham, Dios cumplió todas sus promesas. 우리를 통해서도 복을 주셨고 우리를 통해서 30배, 60배, 100배 열매를 맺기를 원하십니다. Hacia nosotros también nos dio la misma promesa y tenemos que tener más de 30 veces o 60 veces o más de 100 veces el fruto. 자, 그리고 지난주에 우리가 또 배웠죠. Y la semana pasada también aprendimos, ¿no? 그리스도인들은 예수의 좋은 군사로 부르심을 받습니다. Los cristianos son los que son quienes fueron llamados como los buenos soldados de Jehová. 군사로 훈련을 받아서 이제 전쟁에 투입이 돼야 합니다. Como soldados tenemos que ser entrenados y luego tenemos que participar a la guerra. 이 세상 공중 권세자들 마귀가 존재해요. Porque en este mundo está en las manos de Satanás. 마귀와의 전쟁을 해야 돼요. Tenemos que luchar contra Satanás. 하나님의 우리에게 주신 평강과 참된 복을 전쟁을 통해서 우리 주변 사람들에게 그 소식을 전해줘야 합니다. Cada vez tenemos que predicar esa paz y ese amor por medio de la guerra. 예수의 좋은 군사로 훈련이 필요합니다. Como los buenos soldados de Jesucristo, tenemos que trabajar. 군대에 들어가면 제일 먼저 배우는 게 있죠. Una vez que entramos hacia el servicio militar, hay una cosa que aprendemos, ¿no? 뭘 배울까? Primeramente, ¿qué aprendemos? Sí, Señor. fearless 두 가지를 배워요. Aprendemos dos cosas. 자, 그래서 우리가 군사로 훈련을 받으면 이제 주변 가족들을 중심으로 주변 영혼들하고 전쟁을 치르는 거예요. Entonces, una vez que somos entrenados como los soldados, tenemos que ir luchando contra nuestro alrededor, contra la familia o personas amadas. 내가 검을 주러 왔노라라고 말씀. Porque dice, yo vine a dar espada. 전도하면요 전쟁이에요 전쟁. Cuando predicamos, eso es una guerra. 구원받지 않은 사람들은 마귀가 붙잡고 Los que no son salvos, Satanás está agarrando a cada uno de ellos. 마귀가 평생을 끌고 왔던 Y durante toda su vida fueron llevados por Satanás. 그리고 영원한 지옥에 끌고 가고자 하는 것이 마귀의 계획과 목적입니다. Y el plan y la voluntad y el propósito de Satanás es llevar a todas esas almas hacia el eterno infierno. 그래서 우리는 예수의 좋은 군사로 끊임없는 훈련, 연습을 해야 합니다. Entonces, como los buenos soldados de Jesucristo, cada vez tenemos que entrenar, tenemos que 잠시라도 luchar. 잊으면 안 돼요. No tenemos que olvidar en ningún rato, 언제라도 전쟁할 수 있다라. porque en cualquier momento podríamos estar en la guerra. 여러분 전쟁하는 나라가 소식을 알리고 전쟁을 시작합니까? ¿Acaso un país que esté por comenzar la guerra avisaría primero de antemano antes de hacer la guerra? 그렇지 않죠. No es así, 갑자기 전쟁이 나. sino de repente. 자, 준비돼 있으면 쉽게 넘어올 수 없어요.
Una vez que esté preparado, no se puede invadir fácilmente. 우리도 예수의 좋은 군사로 훈련받고 있다면 마귀가 우리의 삶을 무너뜨릴 수 없습니다. Entonces, si nos entrenamos como los buenos soldados de Jesucristo, Satanás no nos puede vencer fácilmente. 자, 오늘은 네 번째, Hoy es el cuarto día. 그리스도의 삶의 목적이 무엇이냐 이거예요. ¿Cuál es el objetivo de la vida cristiana? 하나님께 너무 많은 은혜를 받았어요. Hemos recibido demasiada gracia de Dios. 그럼 무슨 은혜를 받았습니까? ¿Qué gracia han recibido? 그 은혜를 갚아야 돼요. Entonces ahora tenemos que pagar es por esa gracia. 그래서 히브리서의 말씀하고 있어요. Por eso en Hebreos dice, 이같이 큰 구원, esta gran salvación, 하나님 우리에게 엄청난 구원의 선 주셨어요. porque Dios nos dio este regalo del gran salvación. 그리고 지금도 계속 끊임없이 주님의 은혜와 사랑을 공급해 주시고 Y cada vez nos está llenando con su amor y con su gracia. 우리 그 은혜를 갚아야 돼요. Y nosotros tenemos que pagar por esa gracia. 부모로부터 많은 은혜를 받았습니다. Hemos recibido mucha gracia a través de nuestros padres. 왜 부모를 공경합니까? Entonces, ¿por qué adoramos a nuestros padres? 부모로부터 많은 은혜를 받았기 때문에 그래요. Es porque recibimos mucha gracia de 그래서 ellos. 부모를 공경하는 것은 당연한 거예요. Entonces, es muy natural adorar a nuestros padres. 우리가 그 큰 은혜, 구원을 받았다면 당연히 하나님께 은혜를 갚아야 돼요. Entonces, si recibimos esa gran gracia, esa salvación, entonces tendríamos que pagar por esa gracia. 바울 사도께서 말씀하시죠. Apóstol Pablo dijo 빚진 자다. que, que tiene que pagar esa gracia. 바울은 뭐 육신적인 빚을 진 것이 아닙니다. Pero apóstol Pablo no tenía una deuda carnal, 복음의 빚을 진 자. sino fue quien tenía deudas del Espíritu. 그걸 빚을 줬으면 어떻게 해야 돼? Entonces, si tienen deudas, ¿qué tienen que Ay. hacer? Tendrían que pagar. 그 바울 사도이 이 귀한 복음을 저 로마에까지 전하는 것이 내가 하나님께 받은 은혜를 갚는 길이라. Por eso apóstol Pablo dijo que predicar este evangelio hasta Roma es el camino para pagar para pagar la gracia que el Señor ha dado. 우리는 하나님이 내게 주신 은혜를 다 갚을 수 없어요. Nosotros no podemos pagar toda la gracia que nos dio Dios. 평생을 해도 나를 위해서 죽으시고 나를 위해서 그 엄청난 대가를 희생을 지불하신 그 주님의 은혜를 얼마나 갚겠습니까? Aunque lo hagamos por toda la vida, ¿cuánta gracia podríamos pagar hacia de lo que nos dio Dios? 그러나 살아가는 삶에 목적이 있다면 그 주님의 은혜를 좀 갚는. Pero si tenemos un propósito en la vida, podríamos ir pagando un poco de la gracia del Señor. 그래서 시편에서도 말씀하고 Por eso en Salmos dice, 내게 주신 은혜를 무엇으로 보답할꼬라고 말씀. ¿con qué pagaré a Jehová? 네. 다시 한번 보겠습니다. Vamos a volver a ver la palabra. 여기 말씀하고 있죠. Aquí dice, 9절. versículo 9, andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. 자, 이 땅에 사는 동안 뭘 위해 사냐 이거예요. Mientras que vivamos en este mundo, ¿para qué vivimos? 하나님 앞에 합당히 살고 하나님 은혜를 갚는 거. Vivimos conforme a la voluntad de Dios y cada vez vivimos pagando esa gracia. 그리고 주님께 말씀하고 있죠. Y cada vez el Señor nos dice, ¿no? Versículo 10 dice, creí por tanto, hablé, estando afligido en gran manera. 믿는 것을 말한다. Habla sobre la fe. 네, 믿음의 선진들도 복음을 깨닫고 나서 그걸 그대로 전했어요. Todos los antepasados de la fe lo hicieron de la misma forma. 전하는데 핍박이 오고. Pero cuando predicaba, había aflicciones. 너 전하지 마. Porque decían, no prediques. 그런데 믿음의 조상들은 어때요? Pero ¿cómo eran los antepasados de la fe? 내가 보고 듣고 한 것을 말하지 않을 수 없다. Porque decían, porque no podemos decir lo que hemos visto y oído. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 우리도 들었어요. Nosotros también escuchamos. 여러분 뭘 들었어요? ¿Qué hemos escuchado? 구원의 소식을 들었어요. Hemos escuchado las noticias de la salvación. 천국에 대한 소식을 들었어요. Hemos escuchado las noticias sobre el cielo. 우리는 그걸 다 봤어요. Y ya hemos visto, 하나님이 살아계신 것도 봤습니다. ya hemos visto la existencia de Dios. 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없어요. Entonces no podríamos estar quietos sin contar lo que hemos visto y lo que hemos oído. 입을 닫고 말을 하지 말라고 하지만
그 믿음의 조상들은 말하지 않을 수 없는 거예요. Entonces, aunque les decían que no hablen nada, todos los antepasados de la fe no podían estar con las bocas cerradas. 심지어는 그리스도인을 죽여도 그 입을 닫을 수가 없는 거예요. A veces, aunque los mataban, no podían estar en silencio. 그 입을 어떻게 닫았겠어요? ¿Cómo podrían cerrar su boca? 환난과 핍박과 죽음이 입을 닫을 수 있어요? La muerte y las aflicciones y los sufrimientos podrían tapar su palabra. 그들이 예수님을 받는 Ellos han visto a Jesús, 구원을 받았는데 han recibido la salvación. 그걸 전하지 않고 살 수 있어요? ¿Podrían vivir sin predicar esa verdad? 전하지 않으면 사람들이 죽어가는데 Porque si no predican, las almas de su alrededor se irían muriendo. 조금만 도와주면 살아날 수 있는데 Si lo ayuda un poco, podría vivir esa alma. 핍박이 오고 재난이 오고 또 심지어 죽임이 와도 전하지 않을 수 없는 것. Entonces, aunque se acerque la aflicción, la muerte y los sufrimientos, no podían estar quietos sin predicar. 그래서 시편에 이렇게 말씀합니다. Por eso en Salmos dice, 10절. creí, por tanto, hablé estando afligido en gran manera. 그리고 또 말씀하죠. Y también dice, 11절. versículo 11, y dije en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. 이 세상에 많은 사람들이 거짓말이고 마귀는 거짓의 아버지. Todos los hombres de este mundo hablan mentiras y Satanás es el padre de todos los mentirosos. 마귀는 속이는 자. Porque Satanás es quien miente. 믿지 않는 사람들 마음속에서 사람을 속여서 지옥까지 끌고 내려가는 게 마귀의 계략이에요. Engaña a todas las personas en que no creen al Señor y los lleva hacia el eterno infierno. Y eso es el plan de Satanás. 물론 믿음 안에서도 마찬가지예요. Claramente, en medio de la fe también. 여러분 고등 마귀는 믿지 않는 사람 속에 역사하는 마귀가 아닙니다. Satanás no solamente trabaja en medio de los que no creen, 믿는 세계 속에 마귀가 존재해요. sino también existe entre las personas en que creen. 너 하나님 믿냐? 잘 믿으라고 얘기합니다. Dice, ¿tú crees a Dios? Entonces cree a Dios. 열심히 믿으라고 얘기합니다. Cree fielmente. 그리고 선한 일을 하라고. Y dice que hagamos buenas obras. 그런데 마귀는 Pero Satanás 구원받는 거 신경 쓰지 마. dice, pero no prestes mucha atención a recibir la salvación. 너 예수 시인하고 바르게 살고 남 도와주고 선한 일 하면 되는 거야. Solamente ya basta con creer, ya está bien creyendo a Dios, haciendo buenas obras y viviendo fuertemente por Dios. 하나님 믿고 또 예수님 믿고 또 착한 일 하니까 자기도 모르게 그 선한 그 선이 쌓이는 거예요. 자기 삶 속에. Y creyendo a Dios y trabajando por el Señor, cada vez se piensa que se hace más un hombre muy bueno. 자기 선으로 자기 삶을 확 채우는 거예요. Y su vida se llena con esa santidad, con esas buenas obras. 그거는 신경 쓰지 마. Y dice, no prestes mucha atención a la salvación. 너 예수님 사랑하잖아. Tú amas al Señor. 너 예수님 믿고 잘하고 있잖아. Estás haciendo bien, crees a Jesucristo. 죄 용서 그런 거는 관심 갖지 마. No prestes mucha atención, no le des mucha importancia hacia el perdón del pecado. 네가 주님의 이름으로 그렇게 찬양하고 주님의 이름으로 뜨거운 마음으로 남을 돕고 어려운 사람 돕는데 너 당연히 성리까지. Si estás creyendo a Dios y si obedeces a Dios y si das todas esas buenas obras, entonces claramente puedes ir al cielo. 예수 우리에서 죽으셨잖아. Jesús murió por nosotros. 너 그거 믿잖아. Tú crees en esa verdad. 뭐가 부족해? Pero ¿qué falta? 너 잘하고 있어. Estás haciendo bien. 죄 해결받는 너도 신경 쓰지 마. No le des importancia hacia el perdón del pecado. 평생을 마귀가 끌고 가는. Y de esa forma, Satanás cada vez lo lleva hacia el infierno durante toda su vida. 믿는 것과 아는 것이 하나가 되는데 아는 것하고 행동하고 다릅니다. Creer y conocerse tiene que ser uno. 말은 올바르게 믿고 말은 올바르게 가르쳐. Por la boca hablan correctamente y hablan correctamente. 행동. Pero su obra, 예수 그리스도의 보혈의 피와 영원한 속죄를 전하는 게 아니에요.
por su obra no predica el santo sangre de Jesucristo. 남을 돕고 Ayuda a otros 불쌍한 사람을 위로해주고 y da consolaciones a los pobres. 먹을 것도 나눠주고 Y también comparte su comida. 그게 예수님 전하는 거라고 착각하고 있는 Y malinterpreta que eso es predicar al Señor. 거예요. 말은 올바르게 했는데 행동은 예수 그리스도의 피를 전하는 게 아니에요. Porque habla correctamente, pero no predica la sangre de Jesucristo. 거짓말자. Son mentirosos. 마귀가 뒤에서 거짓말로 사람을 속이는 거예요. Y Satanás engaña a todos ellos estando detrás de ellos. 얼마나 열심히 많습니까? ¿Cuántas personas hacen eso? 얼마나 선한 일을 많이 합니까? ¿Cuántas buenas obras hacen? 예수 피는 싹 덮어버리는 거예요. Pero de esa forma tapa. 언제 받았냐? ¿Cuándo recibieron salvación? 언제 내 죄가 해결됐느냐? ¿Cuándo fueron perdonados todos sus pecados? 그런 거 관심 갖지. Satanás dice, no prestes atención a esa verdad. 거짓말자. Es mentiroso. 비슷한 거예요. 비슷한. Se parece. 하나님 잘 믿습니다. Creo bien, correctamente al Señor. 예수님 잘 믿어요. Creo al Jesucristo. 그런데 죄 사해적인 말씀 보고 관심 갖게 못하면 관심 갖지 않게 하고 Pero cada vez hace para que no tengan interés hacia la sangre de Jesucristo. 거짓이 난무하고 사단이 교회 안에서 역사하고 있어요. Cada vez hay muchas mentiras en todo el mundo y Satanás también trabaja en medio de ellos. 자, 우리는 구원을 받았다. Pero nosotros recibimos salvación. 죄를 해결받았어요. Nuestros pecados fueron perdonados. 우리의 의가 아닌 예수 그리스도의 피로만이 가능. Y no fue por nuestra justicia, sino 우리 solamente por la sangre de Jesucristo. 우리는 그걸 보고 듣고 받았어요. Nosotros hemos escuchado, hemos visto y la hemos recibido. 이제는 그걸 위해 살아야 되지 않겠냐. Ahora, ¿no tendríamos que vivir por eso? 선하게 착한 일, 남을 돕는 일, 교회를 세우는 일, 이게 중요한 게 아닌 거야. No es importante vivir dando buenas obras, vivir santamente ayudando a otros, 주의 말씀하죠. sino el Señor dice, 읽어주세요. ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? 구원의 잔입니다. 구원의 잔을. Conteniendo el vaso de la salvación. 우리는 구원의 소식을 전하는 거예요. Predicamos esa noticia de la salvación. 우리는 들었어요. Ya hemos escuchado. 봤어요. Ya hemos visto. 그것을 전하는. Entonces predicamos. 이제 구원받기 전과 구원받기 이후의 삶을 바꿔야 돼요. Ahora tenemos que cambiar nuestras vidas. 이제 나를 위한 삶이 있었다면 이제 주님을 위한 삶을 바꿔야 돼요. Si hubiéramos vivido solamente por nosotros mismos, entonces ahora tenemos que cambiar hacia el Señor. 이제 나와 가정을 위해서 돈을 벌었다면 이제 복음을 위해서 삶을 바꿔야 돼요. Si hubiéramos ganado dinero solamente por nuestras familias, ahora tenemos que ganar por el Evangelio. 삶의 방향과 목적을 정확히 해야 돼요. Tenemos que dejar claro el camino y el propósito de la vida. 전에 하나님 위해서 살았던 못 살았던 관계치 않아요. 다 내려놔야 돼요. Antes, aunque hubieran vivido por el Señor o no, no importa, tienen que dejar. 신앙은 오늘입니다. La vida cristiana es hoy. 오늘 순종치 않고 오늘 주님을 위해서 살지 않으면 내일은 없어요. Si no obedece hoy y si no se acercan a la palabra, entonces todo es en vano. 바울 사도 말씀합니다. Apóstol Pablo dice 내 믿음을 지켰다라고 했죠. que mantuvo su fe, guardó su fe. 잘 달려왔는데 한번 넘어져서 그대로 주저앉을 수 있어요. Aunque hayan venido correctamente, pueden caer en cualquier momento. 끝까지 주님 오실 때까지 그 믿음을 지켜야 돼요. Pero aún así, tienen que guardar hasta el final, hasta el día en que llegue el Señor. 오늘입니다. Es hoy. 오늘 내가 순종해야 돼. Hoy tengo que obedecer. 오늘 주님을 위해서 살려고 마음을 정해야 돼. Hoy tengo que decidir a vivir por el Señor. 삶의 방향과 목적을 가져야 돼. Tenemos que tener el propósito y el camino de la fe. 여러분 솔로몬은 하나님 앞에 그 온전하고 순전한 마음을 가지고 하나님께 지혜를 구하는 왕이었습니다. Salomón era un rey que pedía sabiduría hacia el Señor con un corazón fiel. 그러나 그는 결말이 좋지 않아요. Pero el final de Salomón no era bueno. 그는 믿음의 장에 들어가지 못했어요. No, Salomón no pudo entrar al versículo, al capítulo de la fe. 사울도 마찬가지입니다. Saúl también. 하나님이 사울을 선택했을 때 얼마나 겸손하고 하나님 앞에 얼마나 마음이 낮았어요. Cuando Dios escogió a Saúl, cuánta humildad había en frente a Dios. 그러나 사울의 마음이 바뀌었어요.
pero el corazón de Saúl se cambió. 예, 우리는 생활은 항상 오늘 잘해야 돼요. La vida cristiana siempre comienza de hoy. 잘하겠지. 이것도 안 됩니다. No vale decir, va a ser bien. 예? 여러분, 골프 선수 어떻게 한다 그랬어요? Un jugador de boxing, ¿qué hace? 한 방만 매길 준비를 합니다. Prepara para dar un golpe. 이길 수 없어요. No puede vencer. 잽을 자꾸 날려요. Cada vez tiene que dar muchos golpes. 그래야 무너지는 거예요. Y de esa forma puede derrotar al otro. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 오늘 Hoy, 하나님 나에게 준 시간, el tiempo que el Señor nos dio, 이 시간, este tiempo, 올해 este año, 삶의 방향과 목적을 정해야 돼요. tenemos que decidir el camino y el propósito de la vida. 그래서 여호수아는 말씀, Por eso Jehová dice, Josué dice, 나와 내 집은 여호와를 섬긴다. 하나님만 여호와만 섬긴다. José dijo, yo y mi casa solamente adoramos al Señor. 예? 마음을 정해야 돼요. Tenemos que decidir el corazón. 여러분 무슨 목적을 가지고 지냅니까? ¿Qué propósitos tienen? 무슨 계획을 가지고 있습니까? ¿Qué planes tienen? 올해 하나님 향한 계획이 무엇입니까? ¿Qué planes tiene hacia el Señor en ¿Eh? este año? 오늘부터 순종하세요. Desde hoy, obedezcan. 예? 마음을 정하셔야 돼요. Tienen que decidir su corazón. 마음을 정하지 않으면 삶의 방향과 목적을 잃어버립니다. Si no proponemos nuestro corazón, perdemos el propósito y el camino de nuestra vida. 힘있게 살 수 없어요. No podemos vivir fuertemente. 예? 올해 내가 주님을 위해서 무엇을 할까? En este año, ¿qué haré por el Señor? 주님을 위해서 어떤 은혜를 갖고 살까? ¿Cómo viviré pagando esa gracia del Señor? 그 마음을 정해야 될 거 아니에요. Tendremos que proponer nuestro corazón. 시간을 기다려주지 않습니다. El tiempo no nos espera. 계속 흘러가는 거야. Cada vez va pasando. 예? 여러분 올해 무슨 삶의 계획과 목적을 가지고 계십니까? ¿Qué planes y qué propósitos tienen en este año? 예? 거창한 거 하나님 원하지 않으셔요. Dios no quiere cosas grandes, 예? 매일매일 성경 읽고 sino leer cada día la 예? Biblia. 매일매일 교제 있으면 참석하고 Si hay comunión, cada día entramos a esa comunión. 어떻게 하면 전도하고 살까? ¿Cómo voy a ir predicando? 예? 머릿속에 기도만 하지 말고 하세요. No solamente oren por sus cabezas, sino haga. 기도 수첩을 만들고 기도하세요. Preparen sus notas para la predicación y prediquen. 한 달에 한 명씩 Una persona por cada mes. 10명 이름 놓고 기도하세요. Ponga un nombre de 10 personas y oren por esas personas. 예? 12달이니까 12명으로 12달. Como son 12 meses, serían como 12 personas. 예? 기도하고 Oren 만나고 y visiten 전도하세요. y prediquen. 왜 그런 목적과 계획을 세우지 않으세요? ¿Por qué no tienen esos planes y esos propósitos? 뭐 때가 되면 전도가 자연스럽게 됩니까? ¿Acaso cuando llegue el momento se predicará naturalmente? 그렇지 않아요. No es así. 올해는 정말 하나님 내게 주어진 시간들 모임 빠지지 않겠다. 그런 작은 거 순종해 보세요. En este año no me voy a faltar a las palabras y a toda la comunión que Dios me esté dando. Obedezcan desde las cosas pequeñas. 올해는 모임 시간 전에 모든 시간 전에 한번 가보겠다. En este año voy a entrar a todas las comuniones antes de que comience. 그럼 작년이나 올해는 늘 똑같아. Pero el año pasado y este año todo no se cambia. Todo es lo mismo. 삶의 방향과 목적이 없는 거예요. Eso significa que no tienen propósito y el camino de la vida. 매달 한 사람씩 기도한다면요. 매달 한 주 우리 집에서 전도 집회한다. 그런 마음으로 한번 세워보세요. Cada vez que prediquen con un corazón. Es decir, cada semana va a haber un seminario en mi casa. 그거 해보세요. Intente. 하나님이 전도할 영혼 보내주시고. Entonces el Señor nos daría almas. 왜 그건 계획 안 세워요? ¿Por qué no planea? 해보세요. Intente. 왜? ¿Por qué? 하나님의 은혜를 갚는 거예요. Porque de esa forma pagamos la gracia del Señor. 마음을 정해야 돼요. Tenemos que decidir, proponer nuestro corazón. 여호수아처럼. Como Josué. 읽어주세요. Josué capítulo 24, versículo 15 dice,
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 우리도 마음을 정해야 돼요. Nosotros también tenemos que proponer nuestro corazón. 언제까지 두 마음 가질 거예요? ¿Hasta cuándo van a tener dos corazones? 예? 하나님만 섬기겠다. Solamente voy a servir al Señor. 하나님의 뜻을 이루는 자가 되겠다. Voy a ser alguien quien cumpla la voluntad de Dios, 나시린처럼. como los nazareos. 나시린은요, 딱 하나님 중심으로. Los nazareos siempre vivían solamente por el Señor. 세 가지를 하지 않습니다. No hacían tres cosas. 머리를 자르지 않고, No cortaban sus pelos. 포도주를 마시지 않고, No tomaban vino 시체를 가까이 하지 않습니다. y no se acercaban a los cadáveres. 그렇다고 오늘날 막 머리 막 기르라 그런 얘기 아니에요. No se acercaban a los muertos. Pero eso no significa que tengamos un cabello largo en estos días. 전에 한번 제가 목사님 한 분 뵀는데, 목사셔. Yo antes vi a un pastor, era pastor, 머리가 이렇게 길게 꼴랑지가 있더라고요. pero tenía un cabello muy largo. 제가 항상 볼 때마다 그 꼴배기가 싫었어요. Cada vez que lo veía, se veía muy feo, 말도 못해. pero no le podía hablar. 구원을 받았어. Pero él recibió la salvación. 이제 구원 받았으니까 말할 수 있잖아요. Como recibió la salvación, ahora puedo decir, ¿Por qué este largo? Mi feo. Él dice que yo soy como Samson. Ya hay Sansón como Antiguo Testamento, ya puede ser. Ahora Nuevo Testamento. Vergüenza, hombre largo, por la vergüenza. 그리고 성경 보여줬어요. 이렇게. por eso le mostré la Biblia. 오이, Me decía, esa palabra hubo. 그리고 나서 딱 자르고 오더라고요. Y después se cortó su pelo. 우리 형제 자매들은 머리 꼴라 없죠? Los hermanos no tienen cabellos largos, ¿no? 네? 남자는 꼴라가 부끄러운 거. Si los hombres tienen colas del cabello, entonces es una vergüenza. 구약의 나시리는 하나님 말씀을 순종하겠다는 그런 표예요, 표. Los nazareos del Antiguo Testamento eran una muestra de cómo iban a servir al Señor. 우리도 이 말씀 앞에 말씀이 우리에게 일러준다면 우리는 그것에 순종해야 돼, 순종. Si la palabra nos indica, entonces nosotros tenemos que obedecer ante esa palabra. 그리고 세상하고 가까이 하자. No nos acercamos hacia el mundo 죽은 시체를 만지지 않습니다. y no tocamos a los muertos. 하나님 보시기에 그리스도인들이 신앙적으로 바르지 않는 거, 모임, 바르지 않는 친구들 그 다 끊어야 돼. Si ante el Señor, si hay amigos que no son buenos o amigos del mundo o cosas del mundo, fiestas del mundo, entonces tenemos que alejar. 왜? ¿Por qué? 우리는 그리스도의 삶의 목적이 있기 때문에. Porque tenemos ese propósito de la vida cristiana. 하나님의 뜻을 이루는 자들입니다. Somos quienes cumplimos la voluntad del Señor. 구원받지 않은 식구들 늘 만나고 그 시간 다 보내는데 하나님을 위해서 시간을 안 보내. Siempre pasan todos los tiempos con las personas que no tienen la salvación, pero para el Señor. 여러분 장례식하고 결혼식 외에는 가지 마세요, 이제. Si no es si a la excepción de la boda y la casa de luto, ¿cómo era? Casa de luto, no se vaya. 이거 두 개는 가야지 그래. Mínimamente esos dos tendremos que ir. 주일은 가지 마세요, 주일은. Pero aunque sea esas dos cosas, no se vayan en los días domingos. 왜? ¿Por qué? 우리 하나님 섬기는 사람. Porque somos quienes servimos a Dios. 그리고 모임들을 이제 정리해야 돼. Y todas las reuniones, entre otras cosas, tenemos que ir cortando. 삶의 방향과 목적을 정해야 돼요. Tenemos que decidir el camino y el propósito de la vida. 진젠돌프 백작이 한 그림을 보고 그가 하나님 앞에 무너졌습니다. Un hombre llamado Zinzendorf se arrodilló ante el Señor mirando un dibujo. 예수님 피 흘리는 그 그림을 본 거예요.
vio un dibujo donde el Señor, donde Jesús estaba derramando su sangre siendo crucificado. 자, 주님이 나를 위해서 피를 흘려주시고 내 죄를 영원히 사해서 천국 가게 됐는데 너는 나를 위해서 뭘 하겠냐 이거야. El Señor derramó toda su sangre por mis pecados y me perdonó todos mis pecados. Pero, ¿qué haces tú por mí? What are you doing for me? 넌 나를 위해서 뭘 하냐. ¿Qué haces tú por mí? 우리 은혜도 갚고 살아야 되잖아요. Nosotros tenemos que vivir pagando esa gracia. 진전들 고백자는 그 그림 앞에 꼬꾸라졌습니다. Por eso, si ese hombre llamado Zinzendorf se arrodilló ante el Señor. 그리고 그 그림 앞에서 통곡의 눈물을 흘렸어요. Y frente a ese dibujo comenzó a llorar. 그리고 자기가 가지고 있는 모든 재산들을 하나님의 복음을 위해서 마음을 바칩니다. Y entregó todos sus talentos y todas sus cosas y toda su vida para la voluntad del Señor. 그리고 전도 단체를 만들었어요. Y creó un grupo de predicación. 그게 청교도입니다. Y eso era los puritanos. 그 청교도가 중심으로 유럽에 복음이 전해져. 그 힘이 미국으로 그리고 그 미국이 전 세계 그리고 복음이 온 거예요. Y de esa forma, a través de los britanos, el evangelio se predicó hacia Inglaterra y de Inglaterra hacia Estados Unidos. 자, 우리도 하나님 앞에 한번 은혜를 갚아야 되지 않겠어요? Entonces nosotros también no tendremos que pagar esa gracia. 다 갚을 수도 없어요. Ni siquiera podemos pagar toda esa gracia. 어떻게 하면 주님의 은혜를 갚고 사냐 이거. Pero ¿cómo podemos ir pagando esa gracia? 늘 돈 버는데 정신없이 내 시간, 내 삶을 다 보낼 거예요? ¿Acaso perderán toda su vida en solamente ganando dinero en este mundo? 예? 늘 자기 주변 사람들 치락거리하는 데 시간 다 보낼 거예요? ¿O solamente gastarían toda su vida para las personas del mundo? 예? 올해 주님 오시면 어떡할 거예요? ¿Qué pasa si en este año el Señor llega? 예? 내 자녀들, 내 식구들, 내 사랑하는 남편들 어떻게 할 거예요? Mi familia, mis hijos, mis personas queridas, ¿cómo harían? 예? 한 영혼이라도 더 건지고 구원받게 하고 그리고 주님 만나야 되지 않겠냐? Cada vez tendríamos que salvar a una alma y después tendremos que encontrarnos con el Señor. 예수 이 땅에 무엇을 위해서 왔냐? Jesús, ¿por qué vino a este mundo? 우리 구원하기 위해서. Para salvarnos. 그 구원을 위해서 예수님은 반드시 십자가에 달리셔야 돼요. Por esa salvación, Jesús sí o sí tenía que ser crucificado. 만왕의 왕, 그가 이 땅에 오셨어요. El rey de todos los reyes vino a este mundo 그리고 우리를 구원하셨어요. y nos salvó. 그리고 말씀하시죠. Y dice, 마태복음 20장 San Mateo capítulo 20, 28절이죠. versículo 28. 읽어보세요. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. 예수 이 땅에 오신 목적은 구원하기 위해서요. El propósito en que Jesús vino a este mundo es para salvarnos. 섬김을 받기 위해서 아니라 섬기기 위해서 오셨던 거예요. No vino para ser servido, sino para servir. 예. 그리고 많은 고난을 당하시고 Y recibió toda esa aflicción. 6월절에 제자들의 발을 씻겨주시고 En Pascua lavó los pies de sus discípulos 그리고 제자들에게 말씀. y dijo, 내가 너희에게 발을 씻긴 것처럼 너희도 행하라. como yo los lavé, vosotros también laváis a los pies de los otros. 주님의 은혜를 갚는 거는요. 섬겨야 돼. 주님을 섬기는 거예요. Y eso era servir al Señor. 형제 자매들을 섬겨야 돼요. Tenemos que servir a los hermanos. 교회를 섬겨야 돼요. Tenemos que servir a la iglesia. 예? 우리는 봉사 정신을 배워야 돼요. Cada vez tenemos que aprender ese corazón del servicio. 왜 이 아르헨티나가 하나님의 축복을 못 받았냐? ¿Por qué Argentina no habrá recibido la bendición del Señor? 왜 그럴까요? ¿Por qué? 섬기는 모습이 없어요. Porque no hay una imagen del servicio. 다 자기 중심적이에요. Cada uno vive por sí mismo. 하다못해 가게를 가도 손님에 대한 섬기는 모습이 없어요. 서비스 정신이 없어.
Aunque vaya hacia una tienda, tampoco hay esa imagen del servicio. 그게 축복 같지만 저주입니다. 저주. Aunque eso se parezca bendición, es una maldición, 예, 섬기지 않은 거예요. porque no están sirviendo. 서비스 정신이 없어요. No tienen ese corazón del servicio. 그게 만연돼 있어요. Y eso se ve en todo el país, en todos los lugares. 주인과 종의 관계는 상하 관계. La relación del dueño y el sirviente tiene que ser de arriba hacia abajo. 남편과 아내가 상하 관계입니다. Y de la misma forma, con la posición del esposo y la esposa. 예, 부모와 자식과는 상하 관계예요. Y también la posición de los padres y los hijos. 하나님과 우리 그리스도인의 관계는 상하 관계인 거예요. Y también la relación entre Dios y nosotros. 그걸 통해서 섬기는 거예요. Y de esa forma servimos. 그러나 세상, Pero el mundo, 마귀는 Satanás, 상하 관계가 아니라 평등 관계예요. 평등. cada vez mezcla esa relación hacia el mismo lugar. 지극히 인간 중심 사상. Y cada vez mete esos pensamientos. 상점과 종업원의 관계가 수평 관계예요. 수평. La relación entre el dueño y los empleados son mismos. 섬기질 않아요. No sirven. 종업원 쓰기가 주인이 아주 어려워요. Por eso los jefes, los dueños siempre cuestan a usar empleados. 그럼 emplea들은 돈을 누구에게 받아요? Pero los empleados, ¿desde dónde reciben el dinero? 자기가 일하니까 받는 거예요. Como trabaja, la reciben. 그게 마귀가 뒤에서 조장. Y todo eso, Satanás, es la obra de Satanás. 일하는 사람은 손님이 돈을 내고 손님이 지불하니까 그 수입에서 자기가 공급을 받는 거예요. Todo lo que ganan los empleados, ganan porque vienen los clientes a comprar las cosas y a gastar el dinero. 근데 Pero 손님이 일하는 사람이 왕이고 손님은 밑에. siempre los empleados están en la cabeza de los clientes. 서비스가 없어. No hay servicios. 서비스. nada. 복을 받을 수가 없어요. Entonces no pueden recibir la bendición. 성경하고 반대를 쫓는데 무슨 복이 오겠어요? Porque si siguen en un camino opuesto a la Biblia, ¿cómo podrían recibir esa bendición? 교회도 마찬가지. La iglesia también. 예수님은 섬기러 오셨어요. Jesús vino a servir. 예수님 발을 씻겨 주셨어요. Jesús lavó los pies de los discípulos. 예수님은 고난을 받으셨어요. Jesús recibió todo ese sufrimiento. 그리고 그걸 제자들이 가르치고. Y enseñó hacia sus discípulos. 먼저 된 그리스도인들도 마찬가지. Todos los antepasados de la fe también. 전도하기 위해서는 섬겨야 돼요. Para predicar tenemos que servir. 전도하기 위해서는 그 사람을 도와줘야 돼요. Para predicar tenemos que ayudar a eso. 전도하기 위해서는 봉사해야 돼요. Para predicar tenemos que servir. 근데 그런 걸 안 해요. Pero no lo hacen. 사람들이 구원 받을 수 있어요? ¿Esas personas podrán recibir salvación? 유일하게 이 아르헨티나의 서비스를 가르치는 곳이 한 군데 있어요. Únicamente en Argentina hay un lugar donde enseñan ese servicio. 어딜까요? ¿Dónde será? 어느 상점을 가도 어느 레스토랑을 가도 섬기는 모습 찾아보기 어려워요. Aunque se vaya a cualquier tienda o a cualquier restaurante, es difícil de encontrar esa imagen del servicio. 공항에 가면 직원들이 아주 목에 아주 기부스를 해가지고 자기가 아주 대장. Y si vamos al aeropuerto, todos los empleados se ponen muy duros sus cuellos y se creen que ellos son jefes. 그리고 말 안 들으면 뭐 삿대질하고. Y si no le hacemos caso, cada vez nos señalan con sus dedos. 그런데 맥도날드 가니까 봉사 정신을 가르치고 있다. Pero cuando fui a McDonald's, estaban enseñando ese corazón del servicio. 맥도날드 보세요. 예를 들면 3분 안에 음식 안 나오면 돈 안 받아. Miren a McDonald's, por ejemplo, si la comida no sale en 3 minutos, entonces no cobran dinero. 그럼 어때요, 직원들이? Entonces, ¿cómo harían los empleados? 말해요, empleado. Lento trabajar, espera.
Es, ¿quiere? 그게 이 문화고. Eso es la cultura. 근데 맥도날드가 그러니까 한국. Pero cuando fui a McDonald's no era así. 이 직원이 막 엄청 손을 빨리빨리 해야 돼. Los empleados tenían que trabajar rápidamente. 왜 누굴 위해서? ¿Para qué? 클리엔테. 딱 서비스. Entonces rápidamente servían la comida. 앉아 있으면 맥도날드 직원이 와가지고 아이스크림 팔고 있어. Y cuando estamos sentados, los empleados vienen a vender helado 뭐 필요한 거 없어요? y preguntan, ¿necesitas algo? 뭐 갖다 드릴까요? ¿Te sirvo algo? 서비스 정신을 배우는 거야. Y cada vez aprenden ese corazón del servicio. 다른 데는. Los otros, 그러니 예? 무슨 복을 받겠어요? entonces, ¿cómo recibirían esa bendición? 자, 우리 그리스도인은 그러면 안 돼요. Los cristianos no tenemos que ser de esa forma. 서비스. Servicio. 예수님이 이 땅에 오신 거는 서비스하기 위해서. Jesús vino a este mundo para servir. 우리 그걸 배워야 돼요. Nosotros tenemos que aprender eso. 그래야 복이 옵니다. Y de esa forma viene la bendición. 예? 내 할 일 하고 난 됐어. 그게 아니에요. No es decir, yo ya trabajé lo mío, entonces eso es el fin. 예? 뭐가 필요한지, 상대방이 뭐가 원하는지 그것까지 마음을 두고 행동까지 하는 게 그게 서비스 정신. Sino, cada vez tenemos que pensar en lo que necesita el otro y cada vez tenemos que pensar qué le podríamos ayudar. Y eso es el corazón del servicio. 히브리서 9장 14절에 들어있어. Hebreos capítulo 9, versículo 14 también dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. 우리 구원해 주셨어요. Nos salvó. 예수님이 죽어주시지 않고 예수님이 서비스하지 않으면 우리가 어떻게 구원받겠어요? Sin la muerte de Jesús y sin el servicio de Jesús, ¿cómo podríamos haber recibido la salvación? 그래야 구원을 받는 거예요. Porque de esa forma hemos recibido la salvación. 로마서 12장 11절에 말씀하고 있죠. En Romanos capítulo 12, versículo 11 dice, ¿no? 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. 여기 말씀하고 있죠. Aquí dice, 부지런해야 돼. tenemos que ser diligentes. 왜 부지런해야 돼요? ¿Por qué tenemos que tener diligencia? 게으르면 주님 섬길 수 없어요. Porque Dios, si es perezoso, no puede servir a Dios. 게으른 사람 전도할 수 없어요. Los perezosos no pueden predicar. 늘 늦게 오는 사람 말씀을 제대로 전해주기 어려워요. Los que vienen tarde no pueden predicar correctamente la palabra. 말씀 7시 반에 시작하는데 8시, 9시에 와보세요. Si la palabra comienza a las 7:30, pero si vienen a las 8 o 8:30, 1년 전도해보세요. 그 사람 속에 말씀이 들어가는지. prediquen durante un año, a ver si la palabra entra en el corazón de ellos. 게으르면 안 돼요. No tenemos que ser perezosos. 여러분 잘 사는 나라 가보세요. 사람들이 걸음걸이가 틀립니다. Si van hacia un país donde tienen mucha riqueza, desde los pasos de las personas son diferentes. 다 뛰어다녀야 돼요. 뛰어다녀. Porque todos andan corriendo. 걸어다니는 사람 없어요. 찾기 어려워요. Es muy difícil de encontrar personas que estén caminando. 시간이 없는데. Porque no tienen tiempo. 5분, 10분, 아니 1분, 2분 간격으로 사람들이 그렇게 바쁘게 살아요. En 5 minutos, en 2 minutos, en 1 minuto, cada vez las gentes andan corriendo. 뭐 그게 좋다고 얘기하는 건 아닙니다. No estoy diciendo que eso es bueno. 그러나 Pero 부지런한 거예요. 부지런. de esa forma muestra su diligencia. 부지런히 일해야 되고. Tenemos que trabajar diligentemente. 부지런하게 일한 사람은 이 입도 풍요로워져요. Y los que trabajan con diligencia, también su boca habla más fluidamente. 게으른 사람은 입도 게을러져요. Los perezosos, también su boca se hace perezoso. 부지런히. Tenemos que ser diligentes. 주님 섬기는 건 부지런한 사람이 섬기는. Los que sirven al Señor solamente sirven los que tienen diligencia. 뭐 오늘 뭐 일이 있을까 하고 왜 어적어적 다녀.
Pero si andan diciendo, ¿qué habrá hoy? ¿Qué habrá por el otro? 청년들은 부지런히 다녀야 돼. Los jóvenes tienen que andar con diligencia. 일찍 일찍. Rápidamente, temprano. 왜? ¿Por qué? 그렇게 섬기라고 돼 있 Porque dice así, 그래야 남을 도울 수 있고, porque de esa forma podemos ayudar al otro. 그래야 남을 전도하는 데 필요한 것들을 도와줄 수 있는. Porque de esa forma podemos ayudar con lo que necesite a cada uno. 내가 게으른데 어떻게 남을 도와주겠어요? Pero si yo soy perezoso, entonces ¿cómo podría ayudar a los otros? 내가 30분, 1시간 매일 늦는데 어떻게 남을 도와줄 수 있겠어요? Si cada vez me tardo 30 minutos o una hora, ¿cómo podría ayudar a los otros? 내가 변화되지 않는데 어떻게 서비스를 해주겠어요? Si yo no me cambio, entonces ¿cómo podría servir al otro? 여러분 주님께 은혜 갚는 거 부지런한 거 배워야 돼요. Para pagar la gracia del Señor, cada vez tenemos que tener diligencia. 게으르지 말아요. No tenemos que ser perezosos. 서비스 정신 Con el corazón del servicio, 배워야 돼요. tenemos que aprender. 가정에서 마찬가지. En medio de la familia también. 남편은 아내를 사랑, El esposo tiene que amar a su esposa 아내는 남편을 존경. y la esposa tiene que honrar a su esposo. 오늘 힘들었지 하고 마사지 하세요. 마사지. Por ejemplo, podría dar unos masajitos diciendo animándole, ¿cuánto trabajo tuviste hoy? 아내는 Y la esposa 남편 마사지 좀 해주고. también dé masajes a su esposa. 아들들 Los hijos 마사지 좀 해주고. también dé masajes. 내가 어제 가르쳐 줬어. Yo ayer enseñé. 너 집에 가면 아빠 힘들게 하고 그러니까 너 힘 있잖아. 너 마사지 해. Cuando tu padre vuelve de su trabajo, está muy cansado, así que da masajes a tu papá. 응? 그럼 아빠가 힘들게 밖에서 일어가서 아들이 그 힘 두고 뭐 할 거야? 뭐 할, Teniendo tantas fuerzas, ¿en dónde lo usaría? 응? 그러면 가족이 건강해지잖아. De esa forma, cada vez la familia se haría más saludable. 예. 서비스. Corazón del servicio. 배워야 돼요. Tenemos que aprender. 하나님 우리에게 섬기는 거를 가르쳐 주고 있습니다. Dios nos enseñó a servir. 예. 많은 믿음의 연지인들은 주님을 섬겼어요. Muchos antepasados de la fe sirvieron al Señor 자기의 재물로, con por medio de lo que tenía, 자기의 재능으로 por medio de sus talentos, 섬겼어요. servían. 여기 누가복음 8장 3절에 있죠. Lucas capítulo 8, versículo 3, dice, ¿no? 보세요. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, 자기의 시간으로, por su tiempo, 자기의 물질로 con sus cosas, 주님을 섬기잖아요. servían al Señor. 예? 우리도 마찬가지예요. Nosotros también 내 시간을 빼서 sacamos nuestro tiempo 교회를 섬기고 o que servimos a la iglesia. 잘하고 있어. Entonces cada vez crecemos. 주일날 각 구역에서 열심히 봉사하고 이게 섬기는 모습이에요. En cada distrito, en cada semana, trabajan en la iglesia y eso es la imagen del servicio. 그거 하니까 새로운 사람들이 교회에 오면 은혜를 느끼는 거예요. Y como hacen esas cosas, cada vez que vienen nuevas almas hacia la iglesia, sienten más gracia. 그거 하기 준비하기 쉽지 않죠. Pero no es fácil preparar todo eso. 자매님들만 음식 사야지. Las hermanas cada vez tienen que comprar comidas. 100인분 해별, 100인분 쉬워야 안 쉬워요? Si preparan comida para 100 personas, ¿será fácil o no? 150분 Comida para 150 personas, 쉬워야 안 쉬워요? ¿es fácil o no? servicio, energía, dinero y tiempo. 그걸 누가 하냐? ¿Quién hace todas esas cosas? 각 구역에서 배우는 거예요. 각 구역에서. En cada distrito lo aprendemos. 자기의 시간을 들이고 자기의 물질을 들이고 자기의 노력을 들여야 봉사하는 걸 배우는 거예요. Cada vez tenemos que entregar nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestras obras para servir al Señor. 조금 더 일찍 오면 Si venimos un poco más temprano, 연약한 지체들을 한번 태워갖고 말씀 앞에 놓으면 그들이 잘하는 거예요.
Si traemos a esas almas débiles hacia la iglesia, entonces cada vez crece. 늘 그냥 안시하는. 언제 주님을 섬기냐. ¿Cuándo van a servir al Señor? 우리가 일찍 오는 습관만 들이고 부지런한 습관만 들이면 더 많은 영혼들이 일어나는 거예요. Solamente si tenemos esa costumbre de venir rápido y si solamente tenemos el costumbre de la diligencia, entonces más almas vienen a la iglesia. 여기 잠 좀 줄이고 Dejen de dormir tanto. corto durmiendo porque 야 천국에 가면요 이제 영원한 삶으로 들어가요. Porque una vez que entremos al cielo, entramos hacia una vida eterna. 봉사할 시간 없습니다. Ya no hay tiempos para servir, 서비스 노. 이제 주님처럼 영원한 영광 가운데 사는 sino como el Señor vivimos en una eterna gloria. 여기서 이 땅에서 En este mundo, en esta tierra, 주어진 시간 기회입니다. 기회. todo el tiempo que nos dio es una oportunidad. 일찍 와서 기도도 하고 Venimos temprano a orar. 일찍 와서 Venimos temprano. 말씀도 읽고 También leemos la palabra. 얼마나 좋아. Cuánta gracia. Cuánta felicidad. 그러면 이제 새로 구원받은 사람이 그걸 보는 거예요. Entonces todas las personas nuevas miran eso, 저렇게 해야 되는 거예요. diciendo, tendremos que hacer de esa forma. 그 구역은 잘 되게 돼 있어. Entonces ese distrito crece rápidamente. 왜? ¿Por qué? 앞선 사람이 그걸 하니까 뒤에 사람이 그걸 배우는 거예요. Porque las personas que están hacia adelante muestran primeramente. 서비스성 좀 배워야 됩니다. Tenemos que aprender ese servicio. 주님이 우리에게 사랑을 부어주셨어요. Dios nos dio el amor. 이제 삶의 방향과 목적을 가져야 돼요. Ahora tenemos que tener el camino y el propósito de la vida. 로마서 14장 7절 8절 말씀하고 있죠. En Romanos capítulo 14, versículos 7 a 8 dice, ¿no? Veamos juntos. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. 이제 살아도 죽어도 돈을 벌어도 무엇을 하든 이제 하나님을 위해서 살아야 돼. Aunque vivamos o muramos, o aunque ganemos el dinero, o aunque no ganemos el dinero, solamente, y aunque vivamos, solamente para el Señor lo hacemos. 왜 그래요? ¿Por qué? 이제 소유권이 내 것이 아닙니다. Ahora nuestra vida no está en nuestras manos, 하나님이 우리를 구원해 주시고 우리를 사신 거예요. sino Dios nos salvó y nos compró. 구원받기 전에는 다 내 것이에요. Antes de recibir la salvación, todo era mío. 내가 내 시간 쓰고 Yo usaba mi tiempo, 내가 내 돈 쓰고 yo usaba mi dinero, 내가 내 것을 위해서 살고 yo vivía por mí mismo, 나를 위해서 살았. solamente vivía por mí. 이제는 아니에요. Pero ahora no es así. 이제 주님이 원하는 거를 내가 해야 돼. Ahora tengo que hacer lo que Dios quiere. 여기 또 말씀하죠. Aquí también dice, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 10, 9, 20, esto leamos juntos. ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 이제 우리는 내 것이 아니에요. Ahora nuestro cuerpo no es de nosotros, 주님 것입니다. sino es del Señor. 그러니까 주님께 드려야 돼요. Entonces tenemos que dar al Señor. 다 드려도 우리는 그 은혜를 갚을 수 없어요. Aunque entreguemos todo, todavía no podemos pagar toda esa gracia. 이제 시간도 드려야 되고 Ahora tenemos que dar el tiempo, 내 마음도 nuestro corazón. 내 것을 드려야 돼. Tenemos que entregar. 왜? ¿Por qué? 이제는 모든 것이 내 삶과 내 모든 게 소유가 주님이 주. Porque toda nuestra vida es pertenencia de Dios. 바울 사도는 사람의 종이 되지 말라. Apóstol Pablo dijo que no seamos sirvientes de los hombres. 바울은 세상에서 그 많은 학문을 익히고 많은 것을 가졌던 사람. Pablo era alguien que tenía muchos conocimientos
y muchos aprendizajes del mundo. 그러나 바울은 구원받고 나서 예수 그리스도의 종이라고 자신을 표현하고 있어요. Pero apóstol Pablo decía, después de recibir la salvación, que era el sirviente de Jehová, Aquí Corintios capítulo 3, de 23 Jesucristo. dice, vosotros de Cristo, Cristo de Dios. 그리스도의 종이다, 그리스도의 종. Somos los sirvientes de Cristo. 네. 23절, 24절. Versículo 23, 24 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, está en el lado en que fue llamado así, permanezca para con Dios. 이제 그리스도의 종이다. Ahora somos los sirvientes del Cristo. 우리는 이제 예수 그리스도의 종입니다. Ahora somos ahora somos los sirvientes de Cristo. 종은 자기의 소유권이 없는 겁니다. Los sirvientes no tienen su libertad, 주인의 나의 소유권. sino el dueño, su pertenencia está en las manos de su dueño. 주인이 가라 하면 가야 되고, Si el dueño ordena, tiene que ir. 오라 하면 와야 되고, Si el dueño lo llama, tiene que venir hacia su dueño. 하라 하면 해야 되고, Si el dueño dice que lo haga, entonces tiene que hacer. 멈추라 멈춰야 돼요. Si el dueño le dice que se detenga, tiene que detenerse. 예? 마찬가지입니다. Nosotros también 우리는 그리스도의 종이에요. somos los sirvientes de Cristo. 주님이 내게 원하는 게 무엇인가? ¿Qué es lo que el Señor nos desea? 우리는 그것을 순종해야 돼요. Tenemos que obedecer. 왜? ¿Por qué? 너희 것이 아니다. Porque nosotros no somos de nosotros, 값으로 산 것이나 sino fuimos comprados por precio. 주님의 은혜를 갚는 것은 이제 하나님께 내 소유권을 드리는 것. Pagar la gracia del Señor es dar nuestra pertenencia hacia el Señor. 여기도 말씀하고 있죠. Aquí también dice, Efesios 5, 17. por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. Segundo Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 그 주인이 뭘 원하는지 우리가 알고 Entonces, tenemos que saber qué es lo que el Señor nos desea 그리고 내 생각과 내 계획을 내려놓고 y dejamos nuestros planes y pensamientos 그리고 그것을 순종을. y obedecemos. 우린 교회 안에서 배워야 돼요. Cada vez tenemos que aprender en medio de la iglesia. 봉사하는 것도 배워야 돼요. Tenemos que aprender a servir. 종이라는 것도 배워야 돼요. También tenemos que aprender que somos sirvientes. 하나님 나 자신을 늘 가르쳐 주고 있어요. El Señor cada vez nos está enseñando. 나 자신을 교훈하지 않으면 자기 삶을 자기가 원하는 대로 살면 어떻게 우리가 그리스도로 배워가겠냐. Si no aprendo lo que tengo que aprender y si vivo libremente, ¿cómo podríamos predicar? 여기도 말씀하고 있죠. Aquí dice, Primero Timoteo 4:16. dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 우리 자신을 배우고 그 배운 말씀을 계속해서 고쳐나가는 거예요. Aprendemos. Y de esa forma cada vez vamos arreglando todo lo que sea incorrecto. 내 계획 내려놓고 Mis planes lo dejamos 주님의 계획을 받아들여야. y tenemos que recibir los planes del Señor. 여러분 교회가 무슨 일을 합니까? En la iglesia, ¿qué hacemos? 선한 일, 남 돕는 일, 그런 일을 하고 있습니까? ¿Acaso estamos ayudando a los pobres o a otras personas? 교회는 전도하는 일을 하고 있어요. En la iglesia estamos predicando. 연약한 자를 세우는 일을 하고 있습니다. Estamos trabajando para levantar a los débiles. 그 일을 위해서 많은 형제 자매들의 수고와 봉사가 필요한 거예요. Y por ese trabajo necesita muchos esfuerzos y muchos trabajos de los hermanos. 하나님이 내가 없어도 다른 사람 통해서 일을 하셔요. Aunque yo no esté, el Señor trabaja por medio de otros hermanos. 우리 기회를 주는 거예요, 기회를. Ahora Dios nos está dando esa oportunidad. 그때 봉사했을 때, 그때 일했을 때 하나님 앞에 가니까 엄청난
상급으로 계산하고 있었던. En ese tiempo, cuando trabajé y en ese tiempo, cuando trabajo, el Señor estaba contando con galardones tan grandes. 지금 몰라요. Por ahora no conocemos. 여러분 구원만 받고 그냥 교회 왔다 갔다 하는 사람하고 구원 받고 봉사하는 사람하고 하나님 만날 때 똑같을까요? ¿Acaso las personas que solamente vienen a la iglesia después de recibir la salvación y las personas que vienen a servir en la iglesia, su galardón será lo mismo? 자유롭게 사는 사람하고 수고하고 땀 흘리고 봉사하고 사는 사람은 똑같을까요? Las personas que viven libremente y las personas que se esfuerzan y trabajan en medio de la iglesia, 네. ¿tendrán el mismo galardón? 일찍 와서 기도하고 준비하는 사람하고 똑같을까요? Será lo mismo que las personas que vienen temprano y oran en medio de la iglesia. 시작은 똑같지만 나중의 차이는 영원한 영광의 차이가 있습니다. Aunque el comienzo sea lo mismo, después habrá una diferencia eterna. 바울사도께서는 난 그리스도의 종이 Apóstol Pablo dijo, yo soy el serviente del Cristo. 주님이 가라고 하겠습니다. Si me ordenas que vaya hacia ese lugar, voy a ir. 또 에베소서에도 말씀은 En Efesios también dice, 에베소 6, 5, 6. Efesios capítulo 6, versículos 5 y 6 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. 자, 종은 Los siervos 자기가 해야 될 일이 있는 거예요. tienen sus trabajos, 밭을 갈아야 돼. tienen que labrar. 또 집에 들어오는 주인을 섬겨야 돼. Y cuando vuelva hacia la casa, hacia su casa, tienen que servir a su amo. 주인을 상전을 섬기는 게 종의 위치예요. El lugar de los siervos es servir a su dueño. 우리도 마찬가지입니다. Nosotros también, 열심히 봉사 생활도 해야 돼. también tenemos que vivir una vida sirviendo. 그리고 개인적으로 주님을 또 섬겨야 돼. Y cada uno tiene que servir a Dios individualmente. 그러니까 늘 성경 읽고 성경 배우는 거예요. De esa forma cada vez aprendemos la Biblia. 말씀 듣고 Cada vez escuchamos. 그 말씀이 내 삶을 붙잡고 Y esa palabra agarra a mi vida. 그럼 또 순종하고 싶어요. Entonces cada vez sale ese corazón de la obediencia. 그게 정상이에요, 정상. Eso es normal. 근데 이렇게 듣고 이렇게 흘러가는 사람은 그 마음에 말씀에 감동도 없고 Pero los que escuchan y sale por el otro lado no tienen un agradecimiento. 또 그 말씀에 순종하고자 하는 마음도 없어요. Tampoco tienen un corazón de la obediencia. 자기가 주인이 자기. Porque se cree que Él es dueño. 주님이 나에게 원하는 게 있는데. Pero el Señor quiere. 주님, 잠시만. Y dice, Señor, me espera un rato. 주님이 내 마음을 두들기고 있어. Cada vez el Señor está tocando a nuestro corazón. 내 삶에 들어오기를 원하셔요. Cada vez quiere entrar a nuestra vida. Señor, para, todavía mi vida todavía. Señor, para. 문 밖에서 기다리고. El Señor está esperando detrás de la puerta. 문을 열으셔요. Tienen que abrir la puerta. 종은 어때요? 주인을. ¿Cómo son los siervos? 주인이 나갔어요. El dueño salió. 종은 어때요? ¿Qué hacen los siervos? 집에서 자야 돼? ¿Acaso tienen que dormir en su casa? 주인 나가면 옷도 갈아입으면 안 돼. Una vez que se salga el dueño, ni siquiera se tiene que cambiar su ropa. 왜? ¿Por qué? 언제 들어올지 모르잖아요. Porque no sabe cuándo regresará su dueño. 근데 주인 나가자마자 그냥 잠옷 다 갈아입고 그냥 자고 있는 거예요, 그냥. Pero después de que el dueño se salga, se cambia toda su ropa y se está durmiendo. 밖에서 두들겨. Y su dueño está tocando la puerta desde afuera. 근데 종은 자고 있어. Pero los siervos están durmiendo. 종이 주인이에요. Entonces, ¿ese siervo sería siervo o dueño? Dueño. Cualquiera. Afuera nomás. ¿Por qué no tiene llave? Yo soy dueño. ¿Quieres dueño?
여러분, 종은요, 주인 나가고 있으면요, 항상 이렇게 긴장하고 있어야 돼요. Los siervos tienen que estar siempre, tienen que estar atentos cuando el dueño se salga. 눈 두드리면 빨리 일어나서 빨리 나가서 문 열어줘야 돼요. Porque cuando el dueño toque la puerta, rápidamente tienen que ir a abrir la puerta. 걸어 잠그고 잠자고 있어요. Pero si la puerta está cerrada y el siervo está durmiendo, 언제 주님의 은혜를 갚고 살 거예요? ¿cuándo vivirán? ¿Cuándo vivirían pagando la gracia de Dios? 언제 봉사를 배우고, ¿Cuándo aprenderían a servir? 아, 전에 내가 많이 했어. Ah, yo antes hice muchos servicios. 주님 뭐라 그래요? ¿Qué dice el Señor? ahora. Hoy, este año, hay que agarrar. 획. 왜? ¿Por qué? 일할 수 있는 날도 많지 않습니다. Porque no hay muchos días para trabajar. 전도할 수 있는 날도 많지 않아요. No nos quedan muchos días para predicar. 주님 곧 오십니다. Porque el Señor ya llega. 또 말씀하고 있죠. También en la palabra dice, 종이 뭘 해야 되냐? ¿qué tiene que hacer un siervo? 항상 주인의 시간을 맞춰야 됩니다. Siempre tiene que dar su tiempo a la hora de su Señor. 항상 전도하고, Siempre predicamos. 항상 연약한 자 세우고, Siempre levantamos a los débiles. 그걸 위해서 늘 준비하고 있어야 돼요. Siempre tenemos que preparar por esas cosas. 말씀 듣는 사람이 있어도요, 잠자고 있으면 어떻게 주님의 일을 할 수 있어요? Aunque haya personas que estén predicando, si se duermen, ¿cómo podría predicar a esa persona? 교회가 무슨 일하면 ¿Qué hace la iglesia? 전도하는 일 교회가 쉽니까? Cuando predica a una persona, ¿la iglesia descansa? 주님은 쉬지 않아요. El Señor nunca descansa. 전도하는 일이 있으면 우리는 갑니다. Cuando hay lugares donde se prediquen, siempre vamos. 죄 듣는 날, 복음 듣는 날 갑니다. Cuando escuchen la palabra del pecado y el evangelio, siempre vamos. 왜? ¿Por qué? 주님이 한 영혼을 천하보다 귀하게 여기시니까. Porque Dios mira más preciosamente a una alma más que a otras 100 almas. 우리 그 일을 해야 돼. Nosotros tenemos que hacer. 또 말씀하죠. Aquí dice, 갈라디아서 1:9-10. dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 사람을 위해서 살지 않아요. Ahora no vivimos para los hombres. 이제 내 가정을 위해서 존재하는 사람이 아닙니다. Ahora yo no existo solamente por mi familia, 하나님의 영광 위해서 사는 사람들이에요. sino somos quienes vivimos por la gloria del Señor. 그리스도의 종으로 사는 사람들입니다. Somos quienes vivimos como los sirvientes del Cristo. 우린 그 일을 위해서 걸어가야 돼. Y nosotros tenemos que andar por ese camino. 그를 위해서 열심히 돈 버는. Y por eso ganamos dinero. Mateo 6:20 dice. Dice, si no haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni hurtan. 하늘에 상을 쌓는. Cada vez dejamos nuestros galardones en el cielo. 그럼 전도 누구를 위해서 해요? ¿Para quién predicamos? 목사님을 위해서? ¿Para el pastor? 나를 위해서. No, para mí mismo. 왜 연약한 자를 돕죠? ¿Por qué ayudamos a los débiles? 하나님의 영광과 영원한 상급을 위해서. Para el eterno galardón y por la gloria de Dios. 그래서 우리는 봉사 정신을 배우고 종의 모습을 배우고. Y de esa forma, cada vez aprendemos la imagen de los servidores. 여기도 말씀하고 있죠. Y aquí también dice, hay que cuidar. ¿Qué cosa cuidar? Efesios 5, versículo 15, leamos juntos. Mira, pues con diligencia, como andéis, no como necios, sino como sabios. Romanos 14:13.
Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. 말도 조심해야 돼. También tenemos que cuidar nuestras palabras. 이제 구원받고 시간이 되면요. 이제 배워야 될 말씀들도 많아요. Cuando recibimos la salvación y aprendemos la palabra, hay muchas cosas que tenemos que aprender. 행동도 조심해야 돼. También tenemos que tener cuidar nuestras obras. 조심해야 될 것들이 많습니다. Hay muchas cosas para cuidar. 왜? ¿Por qué? 하나님의 영광을 위해서. Por la gloria del Dios 또 연약한 자들이 세워지기 위해서. y para levantar a las almas débiles. 그리고 또 조심해야 될 게 종이 예? 갖춰야 될 게 중 하나가 있 Y otras cosas que tienen que cuidar los siervos es esto. 읽어주세요. segundo Timoteo 2:24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar sufrido. 푸는 사람은 마귀가 좋아해. Satanás, a los que pelean, se le agrada a Satanás. 가장 가깝게 누구하고 가까이? Primeramente, ¿con quiénes peleamos? ¿Con quién pelean? Al lado, ¿quién está al lado? Esposa, marido, cerca, al lado, hijo, hija, siempre pelean. Satanás atrás. 여러분 다툴 일이 있어도 빨리 그걸 버려야 돼요. Aunque tengan cosas para pelear, rápidamente tienen que alejarse. 왜? ¿Por qué? 다투고 있으면 마귀가 뒤에서 역사. Porque si están peleando, Satanás trabaja detrás de ellos. 예? 화내는 사람은 자기 중심적인 사람. Los que se enojan son personas quienes piensan solamente en sí mismos. 빨리 화내는 걸 빨리 돌이켜야 돼. Si se enoja fácilmente, rápidamente tienen que arrepentirse. 고집센 사람. Los que tengan cuellos duros, 예? 두레스. Ah, yo soy durísimo. quienes tengan durezas. Tú no cambias. Ya no quiere iglesia. 마귀가 뒤에서 얼마나 좋아하는지 몰라요. Entonces no saben cuánto le agrada a Satanás. 아, 지 화날 일이 있어도 밥은 먹어야 안 먹어요. Aunque tienen cosas para enojarse, comen o no. 꿈에 넣어놔. 그래, 꿈에. 화나도 밥 먹잖아. Aunque se enojan, comen. 어? 근데 화낸다고 왜 교제는? Pero aunque se enojen, ¿por qué no sale a la iglesia? 바빠도 밥 먹어야 안 먹어요. Aunque estén ocupados, comen o no, 먹잖아요. comen. 아파도 밥 먹어야 안 먹어요. Aunque estén enfermos, comen o no, 먹잖아요. comen. 가족이 누가 돌아가셨어. Alguien falleció dentro de la familia. triste, muy triste. Muy triste. come, no come. Ay, no triste, no come. Un día, 2 días. 여러분, 괴로워도 밥 먹어야 돼. Aunque tengan sufrimientos, tienen que comer. 예. 그래서 우리는 화날 일이 있어도 교회에 늘 와야 돼. Entonces, aunque tengamos cosas para enojarnos, tenemos que venir a la iglesia. 돌이켜야 돼요. Tenemos que arrepentir. 빨리 버려야 돼요. Rápidamente tenemos que dejar. 여러분, 종은 화낸다고 해서 주인 앞에서 그 승질 내는 거 다 주인 앞에 부릴 수 있어요? Aunque los siervos se enojen, ¿podría mostrar todo su enojo en delante de su dueño? 안 되는 거예요. No se puede. 예. 주인 앞에 화내는 자기 기분 나쁜 거 다 표현할 수 있어요? ¿Podría expresar todos sus malos sentimientos? 주인 앞에 얼른 버리고 표정 관리해야죠. No, rápidamente tiene que dejar sus sentimientos y tendría que controlar su emoción. 부모 앞에서 막 화내고 막 그럴 수 있어요? ¿El niño podría estarse enojando frente a su padre? 그럼 더 맞아. Entonces le castigaría aún más. 화낼 일이 있고 안 좋은 일이 있고 해도요. 말씀 듣고 배우는 거를 쉬면 안 되는 거예요.
Aunque estén enojados o aunque tengan cosas para enojarse, aún así no tienen que detenerse de escuchar la palabra. 바빠도 부모가 가자 하면 가야 되는 거야. Aunque estén ocupados, si el padre dice vamos, entonces tienen que ir. 자식이 해야 될 일이죠. Eso es lo que tiene que hacer el hijo. 그래서 종은 화내고 다퉈도 얼른 그 버려야 돼. Entonces los siervos, aunque se peleen o aunque se enojen, rápidamente tienen que dejar. 왜? ¿Por qué? 하나님은 우리 아버지이기 때문에 그렇습니다. Porque Dios es nuestro Padre. 또 여기 읽어주세요. Dice, Apocalipsis 10. no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. 하나님요, 정말 하나님을 섬기고 종의 모습을 배워가고 그것을 순종하는 사람은 필요한 걸 다 주신다고 되어 있어요. Porque Dios da todo lo que Dios dice que va a dar todo lo que necesite a los que trabajen y sirvan verdaderamente. 왜? ¿Por qué? 우리 아버지니 Porque es nuestro Padre. 우리를 잘 아시니까 Como nos conoce, 필요한 거 다 주셔요. nos da todo lo que necesite. 그것도 경험해야 돼. También tenemos que experimentar eso. 우리는 하나님이 먹을 것과 입을 것 다 주신다고 돼 있어요. Dios dijo que nos va a llenar con todo lo que 그걸 믿어야 돼. tenemos que creer. 그래서 내가 받은 은혜를 어떻게 갚고 살겠냐 이거예요. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? Devolviendo toda esa, pagando esa gracia. 주님을 섬기고 Servimos a Dios, 형제 자매들을 섬기고 servimos a los hermanos. 내가 처한 위치를 잘 배우고 Cada vez aprendemos el lugar donde estamos. 그리고 종의 모습으로 주님의 뜻을 이루어가고 Y a la imagen de los sirvientes tenemos que ir obedeciendo a la palabra del Señor. 내 삶의 주인이 내가 아닌 거예요. El dueño de mi vida no soy yo. 여러분 주님이란 뜻은 내 삶의 주님을 모시는 거예요. La palabra Señor significa el dueño de nuestra vida. 우리 그걸 배워가야 돼. Nosotros tenemos que ir aprendiendo esa verdad. 더 많은 영혼이 구원받아야 돼. Más almas tienen que recibir la salvación. 더 많은 연약한 지체들이 세워져야 돼. Más débiles tienen que ser levantados. 하고 싶은 거 다 할 수 없어요. No podemos hacer todo lo que deseamos. 하고 싶어도 주인이 원하지 않고 교회가 원하지 않으면 내려놔야 돼. Aunque lo deseemos, si la iglesia no lo desea, entonces tenemos que dejar. 그래야 또 다른 사람이 구원받아. Porque de esa forma, otros reciben la salvación. 점점점 그 기준이 더 높아. Cada vez esa crítica se va poniéndose más alto. 올해 하나님 앞에 마음을 작정하세요. 소원하세요. En este año, propongan su corazón ante el Señor. 자, 우리도 전도 한번 해보자. Nosotros también prediquemos. 구원 받을 사람들 이름 3개로 글로 기도해 보세요. Escriban nombres de personas para predicar y oren por esas personas. 우리 구역도 한번 변해 보자. Cambiemos también entre el distrito, también digan. 우리 가정도 한 달에 한 번은 꼭 가정 집회를 한번 해보자. En nuestra familia también intentemos hacer un seminario en cada semana. 교회 그냥 왔다 갔다 하지 말고 뭔가라도 봉사도 해보자. Aunque vengan a la iglesia, no solamente vamos a estar sentados, sino si vamos en una cosa mínima. 생활이 달라져. De esa forma se cambia la vida. 하나님 그걸 원하셔요. Y Dios quiere. 바울은 그걸 위해서 죽기까지 달려갔고. Pablo corrió hasta la muerte. 브리스가 알라는 그걸 위해서 도왔고. Priscila y Aquila también ayudó 자기 por ese 목숨까지도 servicio. 도왔고. Ayudó, ofreciendo hasta su vida. 지금도 많은 형제 자매들의 수고와 봉사가 주님의 뜻을 이루고 있는 거예요. Hasta ahora hay muchos servicios y trabajos de los otros hermanos. 그래야 구원을 받는 역사를 이루고. Porque de esa forma cada vez hay más personas quienes reciben la salvación. 말로 하는 건 하나님 받지 않으셔요. Dios no recibe lo que decimos solamente por nuestras bocas. 알고 있다면 그걸 행함으로 그대로 옮겨야 됩니다. Si conocemos, ahora tenemos que mostrar por nuestras obras. 그걸 원하시죠. Dios desea eso.
어떻게 하면 예? 여호와께 내게 주신 은혜를 무엇으로 ¿Con qué pagaré a Jehová? 보답해야 됩니다. Tenemos que pagar, 예, 바꾸셔. tenemos que cambiar. 우리 가정이 변화되고 Nuestra familia se tiene que cambiarse. 구역이 변화되고 Nuestro distrito se tiene que cambiar. 교회가 변화되고 Y la iglesia se cambia. 더 많은 영혼을 또 Y más almas reciben la salvación. 그걸 위해서 Para eso, 나는 그리스도의 종이다. 잊지 말아야 돼. yo soy el sirviente de Cristo. No tenemos que olvidar. 우린 내가 주인이 아니라는 생각해야 됩니다. Siempre tenemos que pensar en que no somos el dueño de nuestras vidas. 같이 기도하고 계속 또 배워보겠습니다. Vamos a orar y vamos a seguir aprendiendo. 주님 감사합니다. Dios Padre, te damos muchas gracias. 우리를 구원해 주시고 또 주의 자녀 삼아 주시고 복음의 일꾼으로 살게 도와주심을 감사합니다. Nos salvaste y nos hiciste hijos tuyos. Te damos muchas gracias. 이제 나머지 생애 주를 위한 삶으로 우리의 생애가 또 바뀌기를 원합니다. Todos nuestros días en que se queden, queremos vivir por ti, Señor. 주님처럼 많은 믿음의 선진처럼 우리도 봉사하는 마음, 순종하는 마음, 종의 마음을 배울 수 있기를 원합니다. Como ti, Señor, y como los antepasados de la fe, ayúdenos para que podamos servirte más, Señor. 더 많은 영혼들이 나와 우리 가정을 통해서 구원받기를 원합니다. Deseamos que más almas reciban la salvación por medio de mí y por medio de mi familia. 도와주시고 인도해 주옵소서. Ayúdenos y guíenos. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.